بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى
رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. الحمد لله رب العالمين الأحد الصمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنبو أنكرو لمنكلو نيني غندو بلبلي نيني سكر بلبلي نيني رأي كوي كومين دوغني مي أونا غندو بوندا كنو كسرو ألفين يرلاني منني إبولو akani me kafoni ni ebolo anyere ni mfeme nyon fe sanga ani wati bela kafoni ni yemu sekre blebele tumado ninni awuka korosili tesela mabake Qur'ana sura kemeni tanani chama sura menabe fama ko suratul Fatiha nabe fama ko Qur'ana ba sura keme sabani tan sabab bela kafoni me a sura kelemina ole suratul Fatiha. Qur'ana sura be farani nyoka sura keme ani tannani sura keme ni tannani ni kelepele talala ka fo ma ko Qur'ana ba Qur'ana yere belebele o de ni sura fana ko mineni e ba don chokomi ala karako sallallahu alaihi wasallam selimin kabo Allah taala yoro adamaden ka bara folo min fleto Allah taala barakiyamalo bato bonda kono de seli kuna kela ke kunyumana bara tawbe mafle ni defu kuni yela selila bara tawte mafle bi anka langini yerete seliye bi anka walada yerete selika bi anka walada be sekre belebele le kan bi sekre mi tuma donne ni emiriya yere ma don ka foko sekre do londo ala kera sallallahu alaihi wasallam iba don ka foko ni sura ko sekre belebele do ituloma lo ala ko sebe ala kera sallallahu alaihi wasallam ako hadisala بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جبريل كل لندو على كراتمنا من جبريل تمناي Ange Gabriel était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, c'est-à-dire il était avec Jibril alayhi salam. À sa grande surprise, Allah karab mouye moume iz sami'a naqidan min fawqihi. Ayem mankando me kabosana. Le prophète, il est avec Ange Gabriel. Ayem mankando men kabosana. Farafa Jibrilu basara ila sama. Farafa Jibrilu basarahu ila sama. Jibrila ka anya korota ka sanfelafle. Lui, il est avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Akam mankami men kabosana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est disciple, al naka sahaba utume, olu tolot ndeze kani mangame. Kada kanini Allah Ta'ala kam mansayay abeneni au tolo balikuma achama na kuminu betemena sana mankami mbola sana Jibril ya nya korota ka sanfena mafle akodi akoko hadha babun kuni ye bonda ye sankono futiha min as-sama bonda ni dayele la sankono ma futiha qat kabini Allah Ta'ala sangulo da kanim bonda da Nimbunda madayele folo, nimbunda dayele la bile. Subhanallah. Écoutez l'importance, le secret de Surat al-Fatiha. Sangulo ye Allah Ta'ala taye. Sangulo bon ye Allah Ta'ala taye. Adona una bodaw ye Allah Ta'ala taye. Manka mimbola ni kabini Allah Ta'ala sangulo da. Aye nimbunda da, nimbunda tuma dayele folo, adayele la nindone. Ka Jibrilani Muhammadu to nyonfe. Fanazala minhu malak. Meleka do jigila ka bo ni bonda fe meleka do bola ni bonda fe fa ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala annana ala karama aku muhammadu ma abshir
réjouis-toi ir la sawa sawata bin nuraini utituhuma kui ir la sawa kaboni noro belebele flala utitahuma Allah taala ye dili kima kabo sawa flamina noro belebele flamina lam yu'tahuma nabiyyun qablak ala mani noro fel fladi nabi mama folo enye adam nana edela ala ye ni noro belebele flala jigi edeka meleka mi fana nana kana muhammadu la sawa ni kumana meleka ni kabini ala taala yada ajigi ko folo le tunyete dugukolo koka wama natanazzalu illa bi amri rabbik meleka minu be sana nu bebe jigini ala taala kan yamariya de abe komi ni meleka bola sana kere kere ni boloma kana ala kera la sawa kadaka ale tume sumi kono ala yeso dalaka ale nana kabo sana kana nouvelle belebele ni lase muhammadu ma noro belebele fla nouvelle lase muhammadu ma o nouvelle manye anya la me ko sebe fatihatil kitab wa khawatim suratul baqara subhanallah suratul fatiha ani bakara laba aya mimeke ka bakara aya surat datu kuni noro belebele flay alam taala noro min di ima ini mantun tale ni noro mi suratul fatiha ani bakara laba aya laba akodi lam taqra harfan minhuma itena harfu kala nin kelengelina la ni fatiha harfu kelengelina kala ni bakara harfu kelengelina kara illa utita iketo manyini ngali min kala Allah taala badima subhanallah. Si nous regardons ce passage là, c'est comme Suratul Fatiha, c'est comme c'est une porte. Lorsque nous récitons cette belle surah, cette lumière qui a été donnée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque nous récitons Suratul Fatiha, Allah Ta'ala be anka demanu, anka nyinini fon, anka manyiningalu, anye Allah Ta'ala wole komina kabadam. Est-ce que neni eba donc a fo koni sura comme mademenindo kabe anga wole luma a chamana neni etndo kalama. Nous récitons Suratul Fatiha, anka selula me kanga kala, bebe kanga kala. Mais yala est-ce que neni eba donc comme meleka don nana kabo sana kere kere ni mboloma kana ala kera la sawa nini sura noro belebele fly Fatiha ani bakara laba koni mama jonjo niye a harfu kelen kala iba kala ni Allah Ta'ala ka limanya kala me ka Allah Ta'ala matara ibe ala dali koko la Allah Ta'ala ba bekiye. Allons-y doucement. Quand nous parlons de ça, les gens vont se dire mais chaque prière nous récitons Suratul Fatiha, c'est vrai. Dans chaque rakat, Suratul Fatiha est récitée. Mais est-ce que Suratul Fatiha est récitée avec cette intention que Allah va exaucer ma prière? Toi, tu te dis oui, il faut forcément réciter Suratul Fatiha, c'est vrai. Mais en récitant Suratul Fatiha, dis-toi que Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer tes vœux. Allah binika dwa ujabi. Adamaden, innamal a'malu bin niyat. Adamaden ka ko bebe woni kele bolo. Na bana fola neni awi. Comme meleka do jigila ka bo sana. Kabini Allah ta'ala e daninke. Ni meleka tuma jigi folo. Kabini Allah Ta'ala nye daninke ni meleka bola sangulo dami fe odatu madayele folo kana Muhammadu la sawa ko Muhammadu sawa ire la sawa kabe ni noro belebele flama minye Fatiha ani Bakara ami Allah Ta'ala dalika famiyel ko madi ambela ka fodma ala bokela afabu ani ambaw jana nyanyere yeni sekere yere bunda kono Suratul Fatiha ye sura ye Qur'ana kono Qur'ana sura keme sabani tan sabani bela kafoni nana la kafo alele kono bamso ya dila lelema ay ma donc afo ko baya be di mama fenfema o ye ko belebele Qur'ana sura be sura makabani abe dakaban sura abe sura ye sura mi me adama de mbere Allah Ta'ala la meni sura bela kafoni Fatiha Allah Ta'ala ye suratul Fatiha leta ka ke Qur'ana baye différence ni be sura ni jikitabu tawje suratul Fatiha annonte injila kono ebe chrétien ka bible fouiller ka damna fo laba
Allah ta'ala ma sura ni ngona la jigala ebe yahudiyaw ka taurata ebe zabura ebe din kelengele na be mafle était suratul fatiha ngoya sila sans exception. Allah ta'ala ya ke sura belebele aya ke sura baraka mabaye sura ni yere ko ni ma kan ka selila ko seliti ame Allah ta'ala dalika famille ko madi ambe ma ala mokela jani anye do sura ni yere kono ka aya o décortiquer ame ala karaka sahaba o manyininga tumado guno do tume suratul fatiha la anta do ame na sahaba belebele do manyininga abe fo sahaba me ko Abu Sa'id al-Khudri londo nunu tumbola ala karaka tamadola aye sahaba ulaba utala karaka tamadola nunu tola tala o yo yere so sodo kono o ya nyini sokono mo fe ko yeluna nye ni sokono mo be se hinanola sokono mo yiba an ka dina ko ka lona na do lona ne be temena au ka sokono o ye fe ka sigi doni au ye jido doma wala ma wi la yoro doma o be so segena fo na ko fo be wuli katam komi sokono mo bana ko jigiya olu sigini tolo yere ma ja sokono lawo o ka sotigi fenu nana kana chi ni abesekala saye abesekala buneni abesekala kosoni femi nana kana chini aye sotigi sege kusebe aye toroya belebele labori afrika o ye fura nyini alanya be mama fura so ko kono na fili manju ala yoro le kacha lona mi nana au ka sokono ni au banaka sigoro doma na au banaka jidoma au ka masache au ka sotigi fendo nana kana chini au be fura nyini na au be na nyini ngali juma ke kana luma nyini nga mais c'est tout à fait normal adama den ko kono na fili mambude alla yoro le kaju alla yoro le kacha olu kono na fili manto le na saka na lona o manyini nga est-ce que au be se fura kala wa est-ce que fura kali labe au chema wa sahaba ko lona me fura kali labe au chema ya ko an ka sotigi ko fendo nana kana chi fendo nana kana bon alala aya toro afarila ko sebe anyo fura bela ka foni ke atise bena lona o fana mena o fana ka pouvoir yara sisan komi au banako au te au lado au ka sokono au nana au mangini na mese ka au ka sotigi furake au mese ka sotigi furake mais condition qui mame au ka furake lila o leye au ye fendo di au ma o ko lona uma ni fenko le bashi tola saga o kacha au boloya misu beya nyauma beya ni bebe au bolo ni au sela ka ni furake amena bigam di au ma te bigam bisaba di duma ha sahaba unana Abi Sa'id al-Khudri ko an semi kala sotigi fay ka sotigi fari mafle femi nya bon ale sina ka sotigi fari parti omna amata yoro jande ay sura makala aya lamede ay fatiha le kalan ka boroli ke noye ka samani ke noye bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin slamami mani sura lo akado sotigi banani me atorani me adeguni me kosebe aw ko kaw yo furakela de nu yo furakani munye ole kela fatia kalay o ye boroli kala yo samani kala jabe ko min ne yere be se kam fari samani fatia me nete ni kalama janne yere be se nga konondimi furakela ni fatia janne yere teni kalama jani bana do yere bola ne farila ne be se fatia kala na ka bana ni furake wallahi ne yere to kalama sekir belebele do wodi me awna ma tumado an joni me qur'ana la tumado an lanite Allah taala kuma kana tumado an yere ta jate ka fo ko ni me se on furakela ya fo silama do ye ka fo ko suratul fatiha furade na yifle kanya be sinka jigi hakili la be mufiye ko kabini an fitinima kabini an kado
anw bɛ nin sura kalana e bɛna fɔ anw ye bi k'a fɔ ko nin sura ye fura ye mais ni ala sɔnna nin sura ka fura kɛ cogo min na ala kɛra ka waati la ni ala kɛra yɛrɛ diɲɛna nin sura ka furaya ma nin tɛ k'a fɔ karama sera de y'a fɔ dɛ ala kɛra yɛrɛ le diɲɛna suratul fatiha ka furaya ma sahabaw ye furakɛli kɛ min kɛ min nana ka na bɔrɔli kɛ ka samani kɛ ni suratul fatiha ye a ye sotigi fari yɔrɔ min sama ala ye kɛnɛya di sotigi ma o ye saga caman dɔw ma olu yɛrɛ sigini bɛ sa u b'o yɛrɛ ma ɲininka la dɔw k'o cɛ ma an kana an bolo maga nin na fɔlɔ dɛ an ye baara min kɛ nin est ce que silamɛya sɔnna nin baara ma wa est ce que an ma filankafoya kɛ wa est ce que baara nin alaw taala bɛ diɲɛ nin baara ma wa ninnu ye fɛn min di anw ma an ka furakɛli kɔfɛ est ce que an ka kan ka nin biganw minɛ wa est ce que an ka kan ka bigan ninnu sogo dɔn wa ninnu nana ala kɛra fɛ sɔrɔ sallam ni sahabaw tun kɔnɔna filila taa yɔrɔ wɛrɛ tun tɛ yen kira bɛ yen o bɛ taa ka taa ala kɛra ma ɲininka sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ala kɛra anw tola taama na an sela so dɔ la ni somɔgɔw banna ka siyɔrɔ di anw ma ni somɔgɔw ka sotigi fari tun man d'a la ko fɛn dɔ nana ka n'a ci o y'a ɲini anw fɛ n'an bɛ se furakɛli kɛ la ne ko n bɛ se furakɛli kɛ la o ye an bɛna ka taa n'an ye n ye sotigi sama n y'a fari sama n y'a fari bɔrɔ ni suratul fatiha ye a ye nin fɔ min kɛ dɔrɔn ala kɛra sinna ka yɛlɛ ko sallallahu alaihi wasallam ala kɛra ko a ma ko jɔn de y'a f'i ye k'a fɔ ko suratul fatiha ye fura de ye i kɛla di k'a lɔn k'a fɔ ko suratul fatiha ye fura de ye k'a bɛ banaw furakɛ a ko ala kɛra sallallahu alaihi wasallam k'a bɛ komi alaw taala le ye nin fɔ ne ye ko ne sobina n yɛrɛ ma k'a fɔ ko nin ye suraba ye n fana ye nin sura bila pratique la n y'a kɛ ka sotigi fari sama n'a ye alaw taala ye kɛnɛya d'a ma ala kɛra ko ma sallallahu alaihi wasallam ko suratul fatiha ko fura lo fɛn min dila aw ma aw ka furakɛli kɔfɛ aw ta don aw ka hakɛ don biga minnu dila aw ma aw ta don o kɔrɔ ye di le prophète sallallahu alaihi wasallam a y'a yira ninnu la k'a fɔ ko suratul fatiha ko adamaden bɛ se a yɛrɛ furakɛla n'a ye ne bɛ se n yɛrɛ furakɛla n'a ye e bɛ se yɛrɛ furakɛla n'a ye dimi ni tɔɔrɔya b'i fari yɔrɔ min kan e bɛ s'a sama n'a ye e bɛ s'a bɔrɔla ni suratul fatiha ye ka d'a kan ala kɛra ka waati la sallallahu alaihi wasallam sahabaw ye nin kɛ ala kɛra fana diɲɛna kɛli ma donc nin kɛla kɛwale belebele ye suratul fatiha jafuralu ni ma ɲininkala ko sura nin ko a bɛ nafa jumɛn ɲa a fɔ dɔrɔn ko suratul fatiha ye pharmacie belebele de ye anw silamɛw ka banaw kama pharmacie ye mun ye remède fɛn min bɛ an ka tɔɔrɔyaw ban fɛn min bɛ tɔɔrɔya ni bana minnu bɛ an fari la a bɛ ninnu kelen kelenna bɛɛ furakɛ subhanallah an faw ni an baw yalaw n'i y'a kalan ji fana ka dɔn ji simple alhamdulillah ni bana b'i la kɔnɔnabara b'i la a kɛla kɔnɔna sumuni ye wa a kɛla bana ye min b'i kɔnɔ a kɛla bonni jangaro ye wa kɔrɔti le kɛla k'i bon wa kɔrɔti le bilala suma na y'a dɔn wa tɔɔrɔya dɔ le dili ma y'a dɔn wa a seli kɔnɔ wa n'i ye nin sura fana kalan ji kan alhamdulillah da min k'i diya mɛ rukiya furakɛlilaw b'a yira n'a k'a fɔ ko a witiri fana ka ɲi ka d'a kan suratul fatiha yɛrɛ aya 7 ye n'i y'a kɛ suɲa 3 walama suɲa 7 baasi tɛ nin si la i b'a kalan ji kan ka to ka ji min n'a sɔrɔ i sobina k'a fɔ ko ko dɔ kɛli la walama fɛn dɔ bilali ka suma na i t'a kalama donc nin bɛ si i furakɛla i kɔnɔna furakɛla komi a bɛ si i fari kɔkanna furakɛla donc an faw ni an baw nin de ye furaw ye an bolo mais an siama miiriya tɛ nin fura ye an bɛ alaw taala dali suratul fatiha k'a kɛ fura ye silama jangarutɔ kelen kelenna bɛɛ la k'a fɔ ni ma ala m'o kɛla ni yɛrɛ tɛ k'a fɔ k'i bɛ taa maa fɛ i yɛrɛ bɛ se nin kɛla k'a kalan i k'i fari sama n'a ye donc tu seras ton propre docteur inchallah que ala nous facilite la bonne compréhension ni alaw taala sɔnna an bɛ nana sisan ka se a ayaw ma secret minnu dogoni bɛ nin aya kelen kelenna bɛɛ kɔnɔ suratul fatiha ni ye sura nin daminɛ yɛrɛ ma filɛ alhamdulillahi rabbil alamin arabukan na n'i y'a mɛn ko hamdu o ye tanu de ye tanu min ka kan ka kɛ k'a ɲɛsin alaw taala kelen pe ma ele ko tanu bɛ alaw taala ye ni jɔn min ye alaw taala tanu
akoro le komi ye Allah Ta'ala ka kamalu ka Allah Ta'ala ka masaya belebele dafani di Allah Ta'ala ma subhanallah ni koko alhamdulillah louange à Allah subhanahu wa ta'ala ibe masale tanu masa min kadiye ibe fe ki kadiya nyele ira Allah Ta'ala la kuma kam fana kadi Allah Ta'ala ni kuma kam beye ado de te ko alhamdulillah Allah Ta'ala an fada mada ayada ay rabbulula ay nifiye an fada mala ay melekaw nyamariya ko ye sujurbe an fada may ala ye ni herebela ka foni ke an fada may ni dola adama la lomi adama bena Allah Ta'ala tanoni kuma kam minye wole kala alhamdulillah rabbil alamin tanobe Allah Ta'ala dan fembela ka foni tigi subhanallah alhamdulillah rabbil alamin donc neni e ka seli farda kelengeli nambela ame kanga Allah Ta'ala tanu jagundo belebele do benina secret mando kayira Allah Ta'ala la ko ala wallahi ikadinye ni dianye yere dianye dafanye ni dianye yero ko fene bile Allah Ta'ala tanu quand tu aimes ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala tu loues son nom en louant le nom de ton Seigneur c'est comme tu exprimes ton amour en Allah, ton amour envers ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala ka iti Allah Ta'ala tanu jabe kanga ka kanu dafani ne kofo ayene subhanallah ni secret belebele secret mi nabe bonne ni e yoro ka Allah se Allah Ta'ala ma alhamdulillah e Allah tanu bile Allah Ta'ala hamdu be fo kokula tanu be fo kokula olu de kuma kan yeminu kadi Allah Ta'ala e dugukolo ko kam ko sebe ala karako hadisa la sallallahu alayhi wa sallam kalimatani khafifatani ala al-lisan ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كما كان منو كدي الله تعالى كما كان بي نيا بلا باسكوليكا كياما دو ابي بليا باسكوليكا اكما كان يربا فو راليتي سغي سبحان الله وبحمده okoro ye senya be Allah Ta'ala ani tanu ko ma be Allah donc ni Allah Ta'ala tanu abe ko mi ikeni me ka Allah Ta'ala ka kante ya dafa di Allah Ta'ala ma no tani masami mandi to tanu e muna onte jow tanu la muna onte jow tanu la kadaka jow Allah nte jow la on sona Allah Ta'ala de on fana me Allah le tanu tanu ni me muira obe Allah Ta'ala ka kanun dafa ni ne ira andu sukuna ka famiyal ko madi ambela ka funma Allah Ta'ala bulu ala mokela ni anya fongo alhamdulillah rabbil alamin nan bolay ami Allah Ta'ala tanu la fana ko gbara lamino tekele alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin ni aya ni anya fosize ka damna alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin ni aya nin kono gundo belebele do beni aya kono ni gundo bayira neni awla ka foko alakadi anyi afola yemunye wole ka Allah Ta'ala ka kanu exprimer ka Allah Ta'ala ka kanu ko fo aflana wole ka Allah Ta'ala dianye kanu bale yandu sukun arragba islamo ala be se diali me ka Allah Ta'ala ka dianye yere kante ya nyini ala fe tu aimes ton Seigneur mais albi ikenime ka Allah Ta'ala ka kantiya nyini ite sege ite fatiya be o yara kana ni aya damna fana ame mun soro akono ole kasna Allah Ta'ala ni kani sekere sabata ni saba kelengeli namba be bodu sukunali dianye o ye dusukun ka koye kanu Allah Ta'ala ka kanu nyini ufane dusukun ka koye ani kasna Allah Ta'ala nye o fana ye dusukun ka bara belebele abe ko mineni e ka selila Allah Ta'ala ka dianye ka Allah Ta'ala ka kanu nyini an dusukuna ani kasna Allah Ta'ala nye abe ko mi Allah Ta'ala lolonda au mena kana la kura ya like Allah Ta'ala ka kamte yala amena kana la kura like anna tanime Allah Ta'ala kanu ye sabati ana abe komi on ben la kura ya like Allah Ta'ala nyasla nyala andu sukuna wati be an kasilla alhamdulillah rabbil alamin tanobe Allah Ta'ala
rabbil alamina dan fen bela ka foni tigi arrahman arrahim ya Allah ta'ala ka foni sere ya yira lani aya kono ala arrahman arrahim ed Allah ta'ala libi hina ikadan fen bela dun kulukoka aslamani aslanta abigan minu be jikoro minu be bereka fu adamadu ni jino arrahman ala edika hina churu ni kelengele beka eye dunya nema masai arrahim e Allah ta'ala la haran nema kere ni masai ya kan nema ko fo du kulukoka ya kan nema fana ko fo la kiyama kene kiyama do sangolo la melakaw be do sorola ni Allah ta'ala ka hinay ima dawma e ko maliki yawmiddin ya yira Allah ta'ala la ko Allah ta'ala de kiyamando sarallu adamado be konte bodumi o masali Allah ta'ala ima dawma de ele yere be feka ala yere bato chomi ni ya me ko adamade ala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aw madam bara fusi ko son foka Allah ta'ala bato no ibena yara Allah ta'ala la ni sura kono ko e ka bato be ke Allah ta'ala li kuso ite jo bato ite boli bato ite mori bato la ite jotigi bato la ebe masami bato di Allah ta'ala iko di iyyaka arabu kana iyyaka ni kuma be nyasi directement intermédiaire katile alama na'budu aw me bato ke ka nyasi le Allah ta'ala lima ni sura bele fana kono yika bato kere yika bato bela ka foni farangoka ki ka bato di bato be ke ka nyasi masami ma iyyaka na'budu ama tourne kuma na de ka tourne kuma na ni ala sona me bato ke ni mbana bato ke la meleka u ba takatana e kata di alama ama son sila anko di iyyaka na'budu abe komi an kenime ka ala ta'ala mafle komi alloni meneni aw nyakoro iyyaka na'budu c'est vous que nous adorons c'est toi que j'adore c'est toi que je fais ceci donc on me kumani ala ta'ala sans intermédiaire subhanallah intermédiaire bena komina ele ba fo nyami ale fana ba fo ale fana meta tala kali nyambrema mais on koko on doit tout couper coup on va essayer d'adresser cette adoration à Allah subhanahu wa ta'ala sans intermédiaire iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ala ede Allah ta'ala aw me bato nyasi e Allah ta'ala lima ite dawma de wa iyyaka nasta'in aw fana me deme nyini na faru banana ni banaye ansoro ni hardiya balaya ansoro ni furuko balayala ni donko balayala ni hamu balayala nan torola nan lajarabila na nyanyere ye fitna bonda kono ni kele ansoro ala on me ele Allah ta'ala kele ni ka deme nyini ka be anka problème ma subhanallah abe komi an kilingire nan be ka sigi katasi kamiri ni sura mi me kala na ambulo anka selila ka akoro mafle kanya ni latangali mafleli abe komi an mayira la Allah ta'ala la ko ala masa fosi ni bato kelimanka bato kanka nyasi masanima bato kanka ke oyata bato kanka nyasi masani mole Allah ta'ala bato keli oyaka ke wali bato be ke ka nyasi masani mole Allah ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim Allah an kanda slakleninka صراط الذين أنعمت عليهم ألا أو ملي ألا تعالى ولي يه أو كندك سلاكلنيمي ما منوني إلى ألا تعالى يا فلوما وكاكولو ديالي إيا فلا ألا كرام صحابة فنا يولو تشامك أرجنو كنا دوني ولو كبارو سنيانا وكاكولو نيانا ألا أو فنا ملي ألا تعالى دالي سلاكلنينا branfe munu ka jom munu no ka sila dialiye olu tuna sila kleni min ka no ye kuna diani kanda soro no ye arjina soro ala umma ko bo sila le fanana غير المغضوب عليهم ولا الضالين ala on tema o ka sila ko ele ala taala ele yikamone labor ma munu ka ani minu filila mi yahudiya ni nasarawi ala on to lu ka sila ko ele yikuma kandi Allah ta'ala masella
ni aya fasari de ete amena bankana ni aya laban kuma min fola ambolo an fana me ban fana ka kuma ni bela be jila ni ke wali do ye amena kuma ka hadisu kudisi ba irana Allah taala koni adamaden bana jolay ka selila iketo kuma ka min fola mi fatiha ye ni kuma kan ye kuma kan lo yor bay Allah taala bara ite ni kuma kan fo nya sima fo Allah taala hijabi janneni e ka seli kelingele na bela Allah taala kenime ka amma fle ablay una wallahi ikas alni nafla selilu ni bani jolay ka seli joro ki e fatiha kalandamna Allah taala be sinka kuma kenye tuma do itolo ta mena me dengene ye tusukuna ka foko Allah taala kenime kan name akenime kan jabi ni koko alhamdulillahi rabbil alamin tanube Allah taala e dam fem bela ka foni tigi ala bi jabi o yoroni bela jani aya flana kala aba fi mako hamidani abidi ne Allah taala ka jomuso min loni me ka selini abana ne ala tanu la sisen joncha min loni me ka selini ayne Allah taala tanu ni ka ala tanu ala ba fi ku yale tanu e ko makabu jonka bato la ki kenime ka mansa min bato akulobi la fana kenime ki jabi neni eye dodoni ni ala tunye hijabu bo akmanka ni anka lameni chen yoronina c'est-à-dire en pleine prière quand vous parlez Allah vous répond donc si cette réponse là était entendue par nous c'est-à-dire quand je parle net Dieu me répond comment tu vas te sentir kafoko ala la nebe selantolo be Allah taala kuma kana be kan akpanyoya mais ablay kuna kafoko Allah taala yo ke hijabu de ye ayo ke sutra de ye anaka masaya aya don muna yo ke e ya ablay kuna kafoko Allah taala ikaseli kelengeli nam bela bi kuma nyoya sika fo itala hadisu kudisu ala yero kuma kanu niko ko arrahman arrahim a ile Allah taala dunia nema masa lahara nema masa afoni sere masa demeni masa ye Allah taala ka hina ni Allah taala ka foni sere ya masa mi soni ke abe adamadem bo aka kono na fili bela Allah taala ba fima Allah me ko sabada asna aliya abidi ne do ka jonye ne Allah taala seniya sa ne do ka jonye ne Allah taala ka kara seniya bele la seyima subhanallah c'est comme Dieu il est tellement content, c'est comme Dieu, il est tellement satisfait de cette parole qui vient de ta bouche en disant Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah te dira, oh, nga John, aïne Allah Ta'ala seniya, aïne Allah Ta'ala ka korota kofonye, aïne Allah Ta'ala ka foniseria, nga hina, aïne Allah Ta'ala ka hina exprimer en un cas. Niko ko maliki yawmiddin. Allah Ta'ala ba foko majjadani abidi majjadani abidi majjadani abidi maliki yawmiddin oh mon serviteur m'a glorifié mon serviteur m'a honoré mon serviteur ne Allah Ta'ala ka jonye ne Allah Ta'ala korota ka ne Allah Ta'ala ka masaya dafani dia monsieur Diané nous allons doucement. Donc, chaque jour, chaque prière, que ce soit les prières surrogatoires, les prières obligatoires, tous les musulmans, tous les milliers de musulmans, chaque prière, Allah subhanahu wa ta'ala nous répond. Mais si la prière n'est pas bonne, est-ce que nous sommes maloyaye? Ko Allah l'onimi n'y a fait que nga seli et ka seli tchemay. Est-ce que nous sommes maloyaye? Ni hijabu bola et ni Allah ta'ala tche. Kafo elwa ni me seli la ikenime ka Allah Ta'ala ye ala kenime ki korosi ki mafle ka seli la ayara fana kenime ki jabi ya Allah est-ce que ni e ka seli makekanya jabi boto Allah Ta'ala yoro ka dimawo e yero kumba nyininga ne fana yero kumba nyininga si la prière n'est pas bien faite ni ka seli makekanya est-ce que Allah Ta'ala bi jabi majadani abidi oh ni Allah Ta'ala ka jonye ni Allah Ta'ala to korota Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya foye ko ala nebile Allah Ta'ala le bato. Ala nebe demini kele Allah Ta'ala le fe. Kuma min foli boloyi. Ala bena jabi do dima mfawni mbaw.
nini jaabi ma se nini e bilala ala ɲasaranya la kun tɛ kɛ nini e ka seli la walama kun yɛrɛ ma kɛ nini e ka seli la walama anw yɛrɛ ka seli tɛna nafa ɲana ma ni anw ko an ka seli la ko iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Allahu taala b'a fɔ ko lil abdi ma sa'ala nga jɔncɛ min ye n wele ni a ko k'a bɛ ne ala le bato la a ko k'a bɛ dɛmɛ ɲini ne ala le fɛ ne ala fana bɛ layiru ta a ye n ma ɲininka fɛn fɛn na ne ala b'a bɛɛ k'a ye subhanallah lil abd mon serviteur aura tout ce qu'il demande duwawu fɛn fɛn n'a ye ne ala taala ma ɲininka a la komi a y'a ka bato ɲasin ne ala le ma ni ala sɔnna ne ala taala bɛ n'a ka weleli fɛn bɛɛ la ka fɔ ni jaabi k'a d'a ma ne fa ni n baw n kɔrɔw lamɛnnikɛla bɛɛ la ka fɔ ni masa ala taala ye layiru ta ne ni e ye ko lil abdi ma sa'ala ko n ka jɔn a ye n ma ɲininkali kɛ min na k'o kɛtɔ dila ma est ce que ala bɛ se kuma na k'a yɛrɛ sɔsɔ est ce que ala taala man se ni sɔsɔli masa min ko k'a dafani mɛn a fɔta a kɛta masa min kumakan ye alikuranna ye kuranna min ni foti t'a la wuya t'a kɔnɔ o masa bɛ se layiru ta la ne ni e ye cogo di k'i ban anw ka layiru dafani ma lil abdi ma sa'ala ne ala ka jɔn ye ma ɲininkali min kɛ o kɛtɔ dila ma a ye layiru ta a banna fana ka a ka layiru sabati ko n'an y'a wele min na a b'o k'an ye mais yala o est ce que weleli min layiru min tala anw bolo an ye kuma min fɔ an nɛn kan est ce que anw kɛni bɛ ka nin kuma ka respecter ele b'i seli su ani tile hali ni fɔɲɔ nana se e ɲakili ma f'i ye taa ka taa mori dɔ fɛ ka t'o ko ɲɛɲini ele kɛni bɛ ka iyaka na'budu min fɔ tele kɔnɔ i b'a fɔ i ka seli farida looru la ni nin looru bɛɛ farala ɲɔgɔn kan seli farida kelen kelenna bɛɛ la lɔ kelen kelenna bɛɛ la i bɛ nin fɔ la e y'i t'i yɛrɛ sɔrɔ bon dɔ kɔnɔ k'i nana k'i n'i ka ko ɲɛɲini a bɛ komi e ye layiru min Allahu taala ye layiru min ta i ye a bɛ komi e y'i ka layiru bɔrɔtɔ y'i ka layiru tiɲɛ Allahu taala bɛ mɔnɛ i kɔrɔ ka d'a kan a y'a layiru ta i ye a ka jɔn de b'i ye i y'a wele a ko k'a bɛ layiru nin dafa Allahu taala kɛlen bɛ ka labɛnni kɛ k'e makɔnɔ a y'a kɛ ɲɛsigi ye tuma dɔ arijinɛ la walama a yɛrɛ kɛtɔ a falenna kayira dɔ la i ye dugukolo kɔ ka yan e bɛ t'o la lajarabilini dɔ bɛ sin k'e sɔrɔ ten dɔrɔn e bɛ t'i yɛrɛ ye maa dɔw ka so kɔnɔ nkalontigɛla dɔw bɛ sin k'i wele ka bɔ farafinna o bɛ sin ka jamu dɔ f'i ye ko ko i ta ɲana a ne bɛ se nin kɛli ye donc e bɛ ɲinana Allahu taala kɔ k'a fɔ ko jan ne seli waati ne ye n kumakan di Allahu taala ma iyaka na'budu ala e de bɛ bato ne bolo ala ne bɛ ka bato ɲɛsin e de ma ala n tɛ masa foyi dɔn e Allahu taala kɔ ala e kelen pe le ni bato ka kan mais nin kɔfɛ an t'an yɛrɛ mafilɛ bi Europe surtout bi Faransi moriw ka ca ye bi n'i sera Europe Belgique moriw ka ca Espagne moriw ka ca Italie moriw ka ca mori ninnu le kɛni bɛ bi ka anw ka vie guider an ye ninnu le kɛni bɛ ka anw ladon ka anw labɔ ninnu le kɛni bɛ ka baaraw kɛ an ye ni min m'a fɔ k'a bɛ nafolo baara kɛla an ye o b'a fɔ k'o bɛ harijɛ baara kɛla an ye ni min m'a fɔ k'o bɛ an ko basitigiw ka basiw tɛna se an na ni min m'a fɔ k'o bɛ kɔrɔti lakari baara kɛ an ye ninnu le kɛni bɛ ka anw ka vie ta otage la anw bannen kɔ an kumakan dila ala ma an ka seli la ala bannen kɔ anw kumakan jaabi la k'a kɛtɔ anw ka welelikanw dila an ma anw bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ adamaden min tɛ se a yɛrɛ balila ɲindimi ni kundimi ni kɔnɔdimi ma k'o ye ne ni aw ma ko dilan k'o ye anw dɛmɛ k'o ye anw bɔ an ka kɔnɔnafili la ya salam iyaka na'budu wa iyaka nasta'in tuma dɔ e m'a dɔn ko nin ye sekere belebele ye ala kɛlen bɛ ka sekere min fɔ k'i jaabi i yɛrɛ m'a dɔn i wolola k'i to baara min na n'a fɔla e ye k'a fɔ ko ala kɛlen bɛ ka e kumaɲɔgɔnya k'i t'i ka seli la limaniya le b'a to adamaden bɛ sɔn i ma parce que limaniya yɛrɛ tɔgɔmasere dɔ ye mun ye ka limaniya ji kitabu bɛɛ ma o kɔrɔ ye di kuranna ye min fɔ an ye hadisi kurusi ye min nana ka kumakan min appuyer kuranna la an ye da nin bɛɛ la n balimacɛ ani n balimamuso ni y'a fɔ n'i y'a ye n y'a fɔ n ko nin sura laban na an yɛrɛ mako bɛ kumakan belebele dɔ la ye iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ala anw bɛ e de bato anw bɛ dɛmɛ ɲini kɛ e de fɛ an ɲinana o bɛɛ kɔ
ametase ni sura labana ghayril maghdubi alayhim waladdallin ala ihdina as-sirata al-mustaqim ala mi wele kanda slatlenika ala ye kanda kambla slatlenika yo fodey kasella sura ire islami yero ko yo fana belaka ala kanda kambla slatlenika kame mauka slalema ele ala taala nemala maminu koro itiyana minu kabara ma minu kabara dialiye ye arjine di maminu ma yo lubla islami kancho ala me slatleni min kocho me manuma nu ka slatleni nyoni ko ye ala dal slatleni na ibana fana ka afoka la kan ko manuma ka sla ala nemana minu koro minu diala ala yo befo iko ika malabana ghayril maghdubi alayhim waladdallin ala kon kante mogo ma de nkante silama de ele ala taala monela mogo minu koro ala monena yahudiyaw koro ani minu filila mi ye chrétien wi est-ce que ni silama kan fo akaseli la silama masimiri la katasi ka fo ko ne ye kuma kan di alama ko ala kana ne bla yahudiyaw ni chrétien ka silaka ni silama ka almamu bola ko 24 ni 31 kan yahudiyaw ni nasaraw ka bara aw ma fo ngonu no karamo su defo ni febo haklila wallahi defo bo haklila parce que adamade kuma be se dialanda mese kuma na mais ibe kuma do fo ire ba don ka fo kuma me mi ki isir dulu ye kiyamalo ina fo limanka e ku kasela ko ala yahudiyaw ni nasaraw la nyini te mo bare yo oludo ghayril maghdubi alayhim waladdallin mufassiruna be ko yahudiyaw ni nasaraw do ele koko ala kana ele bla oluka silaka oluka feti de be nyefe bo oluka silaka wala me to ka silaka soyons réalistes on peut ne pas aller à l'école mais logique l'était ele koko ala kini bla yahudiya ni chrétien ka silaka ira ko di ala yere dimina minu koro ala dimina yahudiya koro olut men nabi mo faale doro o ben nabi mo faaka ko oluka barale tumoyi o yo damatene o yo dansa yahudiya ka barali chrétien no mo filinite olu de ko ala taala de isaye ala nete fe kanyere yo luka slaka mais ni islama ka yere ye ko luka nyaga la yala ebo luka slaka wala me to ka slaka raison pour laquelle souvent ame kuma do fo so mais ibeta ye ka fo au contraire lebe anjogola tumano ne ma fatia korono ole ko so tungeni me kamblaka mais fatia koro menin ko ebolo 24 à 23 wa à 25 wa à 31 wa à 1er janvier wa nini ete nyonye slala ele koko ala yi blaslaminka oye ala kera na ka sahaba senno ka slay oye ala kera islamin tani ala taala arjina dama abubakar islamin tani ala kera ko ama kibedo arjina kono umaru ye taslamin tani ala kera ko ama kibedo arjina kono usmana ye taslamin tani ala kera ko ama kabedo arjina kono aliyu ye taslamin tani ala kera ko ama kabedo arjina kono talhata ye taslan mamin tani ala kera ko kabedo arjina kono abdurrahman ibn auf ye taslan mamin tani ala kera ko kabedo arjina kono sa'd bin abi waqqas ye taslan mamin tani ala kera ko kabedo arjina kono abu ubaidat amir ibn jarrah ye taslan mamin tani ala kera ko kabedo arjina kono ulule nun ka taslay ibo kanyana maya damna kaba ibo kanyana maya fle ko ka tariku fle ko ka biografu fle anya sahaba senma minu ko foni no kafsani an ka dunya kalam fawje o kafsani an ka dunya karamo ko be abubakar sidiki kafsani ala karam mantum be sallallahu alaihi wasallam ni 24 mai an no fe longele wala ma ye 31 ko mai an no fe longele wala ma na ye islama ulasu ala kara sanin ko fe kata 24 ni 31 ma nunu senyana o fotawla o senyana o ketawla nunu ye islamaya lase liko mana bi 24 an islama udo ni ye manyini ngale ko karama sera ko kuma le fana karamo de ko fo itala ko isa yere fana ala taala ka chideni ko anka kanka sawa isa ka sorona subhanallah aw mese isa kanuna chugodi katme ala karaka sallallahu alaihi wasallam ni ala kara ye fenfen kanu aw ma don ka foko abubakar fana yo kanu o chugodi la ni ala kara ye fenfen kanu sallallahu alaihi wasallam aliyu ni umar ni usmana
olu ka kanu fana fanga bi bonya mais anw be fɛ k'a yira olu la le k'a fɔ ko olu ma Isa valeri dɔn olu ma se ka Isa ka sɔrɔ ɲagaɲaga n'a fɛti kɛ olu ye Isa ka ko kɛ kɔfɛ ko ye anw de bena kana fara chrétienw kan ko ka fanga di nin ma yala est-ce que défaut yɛrɛ le tɛ anw yɛrɛ hakili la n'o tɛ défaut ma kɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam Abubakar Sidiki olu ye silamaya ni latama tasila seniman kan anw be waati min na bi yɛrɛ sagona kan fɔlaw yɛrɛ sagona karamɔgɔw yɛrɛ diyanɛ kan fɔlaw ani supporteri minnu be tuguna o ka karamɔgɔ kɔ aveuglement i b'i kali k'a fɔ ko ala yɛrɛ ma hakili di olu ma olu dana le tɛ dɔrɔn ka tugu adamaden kɔ a bɛ tuɲa kan walama a tɛ tuɲa kan an bɛ Alahu Taala dali hakili min ni ala y'a di adamaden ma a ye se ɲuman ni juguman lɔnna ka bɔ ɲɔgɔn na surtout anw yɛrɛ kameredenw anw sungurudenw anw bɛ se k'an ka vie to adamaden bolo cogo di a bɛ na ka an bila bɔgɔ la ka ban ka an ladɔn ka ban fana ka an bila kunnangoya bonda kɔnɔ ko a tigi ka di an ye ko an tɛ se kuma na walama an tɛ se bɔla kɔ nin ye fili belebele de ye adamaden i ka diina ta silaw kan i bɛ kanda sɔrɔ sila min na ele yɛrɛ ye duwawu kɛ kanda la i yɛrɛ i ka seli la i ko di ihdina sirata almustaqim ala anw kanda sila kilenin kan sirata alladhina an'amta alayhim ala maaw ka sila ni Alahu Taala diɲɛna i nɛɛma na kayira i ye hɛrɛ belebele kɛ maa minnu kan non seulement tu demandes la voie et la voie même qui est bien éclairée une voie qui est remplie de lumière une voie qui peut te conduire, alhamdulillah, vers Firdaus. Elle est Alahu Taala dali olila. Anye ni aya befara nyonka. Ame muye ni aya kono, ame tano ye ni aya kono. Anye Alahu Taala tano, alhamdulillahi rabbil alamin. Tano be Alahu Taala damfen be la kafunitigi. Ar-Rahman ar-Rahim. Dunya nema masa, lahara nema masa. Maliki yawmiddin. Kiyamalo, saralo, kontebolo masa belebele. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. أو بلا الله تعالى لباتو أو ببفنا كدمينك إيه الله تعالى لفه اهدنا الصراط المستقيم أو كندا كتسلك لنما صراط الذين موكسلا أنعمت عليهم إلى الله تعالى نيمانا ما منوكر غير المغضوب أو كنت موما ده منو دمين لا برلا ما منوكر ولا الضالين أني ما فينو أني الله تعالى ولي أني تانو أني سنيا أني كورتا أني ولي أمال لباتو anye demeni fana ka de fe ayam la sala kan salamin kaseni akana ke mafili nuni mo monekela mo minu koro ni ma bela kafoni ko fe ya fi kan lo folola ya fi kan lo flanana ya fi kan lo sabanana ya fi kan lo nani nana yeni sura kala ni lo kelingili na bela me yalaw ni sura yere kala ni ko neni ebolo non seulement on doit maintenant se réjouir. En quelqu'un qui sawa parce que Allah Ta'ala après ta prière, Dieu t'a parlé. Tu parlais avec ton Seigneur, tu échangeais avec Dieu. Quand tu commences Surat al-Fatiha jusqu'à Ghayr al-Maghdubi alayhim wa ad-Dallin, Allah subhanahu wa ta'ala t'écoute, il te répond. Allah t'écoute, il te répond. Donc, chaque prière que nous faisons, chaque récitation de Surat al-Fatiha, on a donc à faire Allah Ta'ala qui nous enjabi. Ni sura ye sekere belebele sekere ni adamademe Alahu Taala ka kanu sabati adusukuna ka Alahu Taala fana ka bato kɛcogo fɔ adusukuna ka yɛrɛ jɔnyam na Alahu Taala kɔrɔ ni bana fɔli yɛrɛ ma k'a fɔ ko iyyaka na'budu a bɛ komi i b'a yira la Alahu Taala la ala je suis entièrement soumis alhamdulillah ala je suis ton serviteur je suis ton esclave ni be bato ke ka nyasim fenduma e nana fo e ka jonyina ko jo ne kenime ke de bato da yi yere jonyam ne ka jole nyakoro me an ko ala an kenime ka e ala le bato an nya yere jonyam na ala taala nyakoro an ye jonde ye ala taala ka jon fo ni kuma mi na kenime ka fo ne ni ebolo ni an nen kenime ka fo fanya njija ni ne fana ka kan ka ye an ke walila an comportement na ni sura be kuma tawhidu kan avec ma Allah Ta'ala kelinyaka ni sura bi icce janyaka bo flanga fuyala ni sura be Allah Ta'ala ka kanu sabati kana idusukuna kadaka yaka foni seriana ka hina ko fo ni sura yere ye Allah Ta'ala ka masaya dama ka fo ko koko laborto kiyamalo ala le ni be masay ele bana ni bela ka foni karama dila karama tigima
ebeti yere ye Allah Ta'ala ka danfendo ka sokono ko ketu ema ko glana ame Allah Ta'ala dali kanim famiyal ko mani ambela ka fon ma'alamu kala anya fo ni hakilla jigi damnana suratul Fatiha fura belebele do abe adamaden ka banaw furake suratul Fatiha abe adamaden mademe kandas laka suratul Fatiha adamaden ma yere jonyamna Allah Ta'ala nyakoro ni sura kono suratul Fatiha ni sura ye adamaden me aka kanun dafa Allah Ta'ala ka kanun dafa ni ko fo sura mina wode ni sura ye ame Allah Ta'ala dali ka famiyal ko mali ambela ka funma alamu kala ni sura allameni ko neni awbulu a aya kelengelina minu fasarla fasari minu fanambala fasari ni kan neni awsla alanya ka beni koro kelengelina bema alamu kala ka am tejanya ka bo aflanga fu ya baro ani flanka fu ya kewalu ani kata flanka fu baraka ansenya ka bo ni bara bela ka funna Allah Ta'ala bulu alamu kala alhamdulillah rabbil alamin bi hakili la jigit nye gundo sekere munu be Fatiha la alhamdulillah na fana ma kala anya kala kanya na kala insha Allah Allah Ta'ala fana akani me kaneni illame jabi min boto Allah Ta'ala yoro kanya sineni ema neni eka ka don ka foko e jabi mai Allah Ta'ala ko qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfaini kone Allah Ta'ala seli la kla yorofla seli ala yake parti fla seli parti dobe ala koko ya litai a parti fla na ko ye seli la yere tai walil abd nisf a parti mi ala tai ko ni kuma na labi jabi o ya litai ele min keto kuma no o ye yere tai c'est comme toi ta prière est toujours divisée en deux. Il y a une partie qui est pour toi et il y a une partie qui est pour Dieu. Subhanallah. Non seulement cette prière, tu seras récompensé par ta prière, mais dis-toi que Allah subhanahu wa ta'ala aussi prend une partie. C'est comme cette partie qui est réservée par Allah subhanahu wa ta'ala, il va réserver cette partie-là pour toi le jour de la résurrection. Il a pris une partie de ta prière. Tu parles, il te répond. Et c'est Allah même qui va témoigner le jour de la résurrection parce qu'il a pris une partie. Tu as parlé, Allah il t'a répondu. Il t'a écouté, il t'a observé, il t'a donné une réponse. Donc, anya donc a foko Allah Ta'ala yi anga seli partie de l'état la wati be nan kumana abi anjabi. Ebe kuma minke kuma fando e etai a fando Allah Ta'ala tai. Si le jour de la résurrection, je viens avec cette partie là. Je dis j'ai fait ma prière, j'ai prié, j'ai parlé toujours, j'ai récité toujours. Allah te dira oui. Moi aussi, j'ai une partie de ta prière que tu as fait le tel jour, telle date, telle heure. Donc, partie flamme franonka et qu'à partie d'affanime, subhanallah. Que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous facilite la bonne compréhension. Qu'Allah nous facilite la prière, incha'Allah. Qu'Allah nous facilite la prière. Allah m'a seli noyala anye. Gundo minube, Allah ta'ala ka tomasero anaka aya nukono. Ame Allah Ta'ala dalika anke tasila nyumai abela ka fun ma Allah Ta'ala bulu alamu kala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين أنفو أني أنبو أمي أني إسلام بفع الله تعالى كجون ما من كدوه بجابي جمع الحمد لله ألا من بلا كفني كدوه جابي لا ni Allah Ta'ala ka gundo doye abe jomi ga duwa jabi jona o fana meide ni duwa nyinin kela ame se duwa la sela salama bema
nin ye an balimamuso dɔ ye diina ka d'a ye kosɛbɛ cɛsiri belebele b'a la ni silamɛya la a lajarabili bɛ nin waati la kosɛbɛ an bɛɛ dɔ b'a dɔn k'a fɔ ko lajarabili Alahu Taala bɛ ko ko la ka jɔn kan an y'a ta ni sabariko ɲuman ye an ye a dɔn duwawu la ka duwawu ɲini silamɛw fɛ an bamuso lajarabili bɛ lajarabili min b'a kan tuma dɔ anw ka adamadenya la an bɛ se a yela k'a fɔ lajarabiliba don mɛ Alahu Taala n'a ka masayaba tuma dɔ nin tɛ lajarabili yɛrɛ ye nin ye ko fitinin de ye a lajarabili bɛ ka bɛn den sɔrɔ baliya ma mɛ alhamdulillah traitement bonda kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko ala la ko bana do signalela a kɔnɔ nin fana ye ala ka lajarabili gbɛrɛ ye san yirika a bɛ den ɲini na ala ma sɔn den na traitement minnu fana bɛ kɛ la lajarabili gbɛrɛ nana sɔrɔ minnu fana tɛ kelen ye donc an y'a dɔn k'a fɔ ko nin ye Alahu Taala ka masaya ye e bɛ to dɔ la ele yɛrɛ bɛ fura ɲininaw la jan do gbɛrɛ kɛlen bɛ k'i makɔnɔ donc alhamdulillah opération kɔni ani résultat tɔ laban makɔnɔni bɛ kɛlaw le la a yirala k'a fɔ ko n'a tola o bonda kɔnɔ k'a siyama na den sɔrɔ yɔrɔ le kɛtɔ bɔla ye an ba bɛ duwawu ɲini silama bɛɛ fɛ an mako tɛ k'a don nin détail bɛɛ la mais nin détail bɛ fɔ le aw y'a dɔn k'a fɔ ko an ba mako bɛ duwawu la bi aw bɛɛ ka duwawu an b'a ɲini aw fɛ silamɛya badenya ɲuman min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni ala y'an bɛɛ kɛ baden ye ko anw ka kan ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye aw bɛɛ la k'a fɔ ni ye duwawu kɛ an ba ye ala ma kɛnɛya dila a ma tɔɔrɔya min b'a kan nin waati ɲɔgɔnna la an bɛ Alahu Taala dali masa min bɛ adamaden lakasi ka ban k'i lasawa masa min yɛrɛ bɛ adamaden lasawa ka ban k'a lakasi tɔɔrɔya min b'a kan an bɛ Alahu Taala dali k'a k'a ma lasawa belebele ye ni kasi kɔfɛ ala m'o kɛ la a bɛ yɔrɔ min na bi a kamana bannen bɛ kosɛbɛ a degunnen bɛ bi kosɛbɛ ka d'a kan ale yɛrɛ ko k'a bɛ kɛnɛya le ɲinina bi denko yɛrɛ o bɛ to Alahu Taala ma mɛ bi a bɛ kɛnɛya le ɲinina an bɛ Alahu Taala dali ka kɛnɛya di an ba ma an bɛɛ fana ye duwawu k'a ye ni an tilala an ka seliw la alhamdulillah an ka kalanden ye jaane a y'a ɲini an fɛ ko an ye duwawu kɛ an ba do ye i y'a bila i ka duwawu la i ye duwawu kɛrɛkɛrɛ ye an bɛ Alahu Taala dali ka kɛnɛya di an bamuso ma Alahu Taala bolo ala m'o kɛ la i bɛ taa sɔrɔ silama caman bɛ nin situation ɲɔgɔnna la silama caman bɛ nin situation bonda kɔnɔ banaw kɛlen bɛ k'o tɔɔrɔ o lajarabili bɛ bi kosɛbɛ an bɛ Alahu Taala dali bana lajarabili bɛ silama kan min y'a ta fɔ min m'a ta fɔ ka Alahu Taala diɲɛ ka kɛnɛya di nin kelen kelenna bɛɛ ma Alahu Taala bolo ala m'o kɛ la tɔɔrɔya min fana lani m'o kan nin k'a ko ma julumo yafa ye ala m'o kɛ la ko o segi o yɛrɛ ma ka Alahu Taala ka kɛnɛya belebele lana o farikolo ka Alahu Taala bolo ala m'o kɛ la an bɛ Alahu Taala dali denko bɛ silama muso la den bɛ Alahu Taala le bolo ala le bɛ diɲɛ ka den di kuranɛ sura caman y'o ko fɔ an ye Mariyama ka kisa ye an yɛrɛ Zakariya ka kisa lamɛn an ye Ibrahima ka kisa lamɛn a muso sarata mɛlɛkɛw na min kɛla ka na lasawali kɛ ko den di tɔ sarata ma donc den ye Alahu Taala le bolo i bɛ dɔw ye olu yɛrɛ mako tɛ den na o bɛ sin ka se ɲɔgɔn ma dɔrɔn bɛ kɛ kɔnɔ ye i bɛ dɔw yɛrɛ ye n'olu ye den sɔrɔ o bɛ den in ta ka taa lafili i bɛ dɔw yɛrɛ ye olu kɔnɔma o den na olu bɛ sin ka kɔnɔ nin bɛɛ tiɲɛ ka sɔrɔ dɔw bɛ kan ka kasi den nɔfɛ dɔw bɛ kan ka saraka bɔ den nɔfɛ dɔw b'o sen don k'o bolo don ka ko bɛɛ kɛ denko la Alahu Taala tɛ den di olu ma a dila dɔw fana ma olu fana m'a kɛ lafilili fɛn ye nin ye dunuɲalatigɛ de ye donc silama ka kan ka sabari le waati bɛɛ n'i yɛrɛ ye lajarabili bonda kɔnɔ a lɔn k'a fɔ ko nin bɔra la yɔrɔ an fana b'a ɲini an baw bɛɛ fɛ ani an faw ni Alahu Taala ma e min sɔn den na waati min a dɔn k'a fɔ ko nin fana bɛ don la ni ko ba kɛ dɛ tuma dɔ Alahu Taala b'i ka hɛrɛ le fɛ a tɛ fɛ ka den di ma nin waati ɲɔgɔnna la tuma dɔ ni den dili ma nin waati ɲɔgɔnna la a den bɛ k'i ma lajarabili belebele ye ka d'a kan den bɛna kɛ sababu ye bi ka fa ni ba minnu bila jahanama kɔnɔ ka ca den ye kayira ye mais den kɔlɔlɔ ka bon dɛ ni ala m'a d'i ma waati min tout ce que Dieu fait est bon i kana kasi i k'i jigila misɛnya a fɔ ko ala le ma sɔn nin waati ɲɔgɔnna la ko ne ye den sɔrɔ mais ka a ko la maaw kun
k'i yɛrɛ stressé ka kasiw la caya ka hamu na caya n san 5 le ten n san 10 le ten n san 16 le ten n ma den sɔrɔ n ye mun kɛ ala la walama ala ɲɛ tɛ ne la wa depuis la ne kan ka wele n bɛ saraka bɔ o la n bɛ duwawu bɛɛ kɛ la mɔgɔ tɛ ala taala karaba la n'i bɛ ala wele i ye ala taala wele maafa weleli la i tɛ ala karaba la dɛ ala taala ko a yɛrɛ ma ko fa'alu liman yurid ale ala taala bɛ ko kɛ komi k'a diya ale ala tɛ ko kɛla komi k'e diya dɛ ale ala b'a dɔn tuma dɔ e yɛrɛ ka hɛrɛ bɛ min na ale ala b'o dɔn ko dɔw bɛ o y'i ma gbalo ni tɔɔrɔya ye i bɛ duwawu min kɛla ja ala kɛni bɛ ka i bali a ko ma ka bɛn nin de ma i ka duwawu le kɛni bɛ ka jaabi il faut pas toujours te presser. Nous savons très bien que c'est pas du tout facile à accepter une femme qui fait 10 ans dans un mariage qui n'a pas d'enfant. Sincèrement, c'est difficile. Tu veux pas, karamoke sonne maso, muso ni mena si ka stressé. Na ya mendo mi ko muso do jilla abe miriya yerema, na ya muso konoma do ye abe miriya yerema. Adamadiya yere kan nature do, adamadiya ka tobi ado. Parce que ale fana me denko, ale malo muna ale balime. Abe ta doctoroso la, doctoro yerba yerala ka foko tu n'as rien. Abe yera cha yere fana na wati do la ko son mari n'a rien. Mais dene tenka kana. Kasoro wallahi deme na seconde kelempele. Seconde droni Allah Ta'ala diena ma jimi meta ka ke denye. Ni Allah Ta'ala sona ka dien abe singa ko la noya. Mais regarde, c'est-à-dire Allah Ta'ala be ni ko ka dron en clé d'œil. Kun fayakun musobe ardige dena. Mais Allah Ta'ala ken me ki balama. Pose-toi la question. Pourquoi ça n'arrive pas? Ebe jabi do soro o yoro bunda kono. O ye mu jabi a donc a foko Allah Ta'ala ken me ka ko be ka ke wati. Muso do be kono ta barala ka soro ma furu foro. Mais no lu furu la o lu ka don ko be bele. O chama ne be kala. Amake ko may kono le chin. Wala mama ke ko may fura le tammi be abal den soro ma. Ala yere le be nin kala tuma do ni be Allah Ta'ala ka la jarabili. Den soro ni den soro balia. Anya bla liman nya muran kono. Kaliman nya alama. Muso munu ba la jarabili bonda kono. S'ils n'ont pas quelqu'un à côté, c'est comme nous, Allah jarabili ka belada. A fo ka di nenka maintenant la jarabili la musoka. C'est pas du tout facile. Elle peut être avec vous, elle peut être dans un baptême, elle peut se retrouver dans un mariage avec des gens, mais lorsqu'il y a toujours une naissance ibé, allez ba don le la ka fo ko denko kadi. Même na be den tabolo la, aben nata ko den ye ka yere tay. Adamadiya yere tabi ale boy. Adamadiya yere ka nature de boy ko fanya so lema. O fana te juguma ye fen de le be akadiye. Ni ya ye mo nyo bolo abe dia ye iba nata la ma nkeli tay. Mais e ka kan ka mimbla ikuna ni wati nyona la. Ye limanya Allah Ta'ala. Ni ma ke den soro la ye ala yere kote. Lillahi mulku samawati wal ard. يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور نيني الله تعالى كما سيأي أبي دين چمان دين مسلمان دي دوما أبي چمان دي دوما نا ديالاي أبي دو تالبسا أو يزوجهم ذكران وإناثا أبي دو تاكي چني مسوي نا ديالاي ويجعل من يشاء أقيما أبي مسو دو يركي أبي چدو يركي ولو تدين سرو olu yɛrɛ le tɛ den sɔrɔ ala yɛrɛ bɛ kita la k'a fɔ olu tɛ den sɔrɔ ma kita la dɛ ala yɛrɛ le ko n'a kitila la ni ala yɛrɛ banna kitila min na ne ni e ka décision bɛ se mun ɲa n'o la o kosɔn silamɛw ala Ta'ala ye den di aw minnu ma aw t'a dɔn k'a fɔ ko ni den t'i bolo k'a tɔɔrɔya ka bon fo ni a t'i bolo den sɔrɔbaliya kunnanboya tɛ lajarabili le dɔrɔn ka bɔ ala Ta'ala yɔrɔ. Ami mi fo silamaw ye aw fana ye fara waso la ala ka den di aw minnu ma surtout ni sinamuso bɛ min na ale ye den sɔrɔ a sinamuso ma den sɔrɔ anw ka nɛni bɛ kɛ n'o le ele kunnamuso ele den sɔrɔ bali silamaya bɛ fɔ nɛn kan mais fitnakanw ni balawkanw de bɛ bɔ an da n'an mɔne la ele b'a fɔ la muso min ma ko kunnamuso ko den sɔrɔ bali ele malon tumado o ka den sɔrɔbaliya ka di Allah Ta'ala ka tɛmɛ ka den sɔrɔ kan ele ma dɔn k'a fɔ ko o ka den sɔrɔbaliya nafa ka bon ele denw bɛɛ kɛra sikirɛti mina ye o bɛɛ tola jalonya la ani sungurubaya la ele den sɔrɔ ka mun nafa ɲɛ i ma
ele dew ne lanime kasula wati be iko ni ga den soro ma yin na fajma nyima iko ni ga den soro me idew te foi la mana ko chienu ko ka adama don bono onni la ko kan na folota ko ka dorogu me ele denya kan na fajma ima don bi ka foko muso do be o demena temo la tiriti slaba kan o yere be malo ya ko den yara mola ni den soro danoma est ce que na fa be den soro la ni Allah taala ka dima ibe duwo ke ala mi tabarakala amadi mimma ka duwo kai la jarabili min lalaka asabari ko mimma ko dama ala mu kala tumado ni keto falena ye Allah taala bol arneli na diena ka sabari min la jarabili ko musodo na kana ala kara soro londo sallallahu alaihi wasallam ko ya rasulullah ala kara bana do benna kenni me kan toro ni bana ni wulilana ni bena slaka fani mi min farima fani bebe bon farima ama don ka foko silama muso sutara fe do muso yi a fari ka kan ka sutara e menale ka bana wulila fani mi ma farila aka fani bebe wa farima alla jarabili bana o kacha adobe nan ka mango kirikiri mashe muso nana ko ala kera yi duwo kai jabana ba to fana kan ga duwo nyini ni bela ka foni sunna de muso ko ya rasulullah duwo kenye ala ye kene ya dia ala kera ko muso ma la jarabili mina la ni mi kan ni sabar la ni bana koro ala taala be arjine dima ni do ko force ko nye duwo le ke kene ya la mais c'est duwo kala de abe komi ala kera ye choix belebele fla proposer muso yi bana mina bila ni a wulila ila be besla ba ka ika fani bebe bila mo nya bela i fareka ni sabar la ni toro ya koro ala taala ba falen ka ke arjine yi ni do ko ki ma sabari ko ka do le ki kene yala ha ala kara ka choix proposé je vous jure musoni tu me placer mina ni neni ebala on te dit avec cette maladie là si tu es patient ou bien patiente et cette maladie là tu peux avoir le paradis à cause de ça mais la femme dit à Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ni bana ni ne sabar lan ko ne be arjina soro muso ko kun sabar tole ala keran sabarto ni bana koro bin sabarto ni bana koro sini muna parce que dunia ni mena nyanya dunia ni bantoli e ni na kan yere bali arjino kono duma ni na kan yere bal arjino kono duma ko ka duwo kenye doro ni kenya donc ni kan passager mafle bana yere fana ni dulumu ya fale mais comme adamade yere ka loni na asini me anka patience fana manja aw nyene ka fo ko ni beye to masiri jugu ni balole ka lanka non e kana yera farifa yera kana décourager ni ala ye dendima nama dendima fana ye sabari ka do duwula mais ni ala taala sona masami ala taala wallahi akako bebe kun fa kun ne bolo ame ala taala dali ka famiyal ko madi ambe ma ala taala bolo ala mo kala musa ka kisa mado anshila musomi nana kana musa soro ko musa e duwu kai no ni kisa anya fo kateme donc slama ka ala taala wole surtout aka hina masato ar-rahman ni Allah taala sona abena adamaden bela ka foni ka wuli jabi nama min ta jabi akana ki kono ka foko Allah taala lutila Allah taala kanime kan nyasigi ke ki makono o fana arjine ama Allah taala dalika arjine di am bela ka foni ma Allah taala bul wala mukala aqulu ma tasma'un واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.